Gandang araw guys, idol. Ito guys, oh. Ano ba guys? Huli namin guys. An. Sisi Oh. guys, sisi. Oh. Grupa ko, grabe mamira sisi, oh. Yan guys. Ikot mo guys. Masipag lang sa dagat guys, may ulam ka na. Ayun guys, oh. Yan. Nagano mo kita mo yung tubo na yun guys. Yan. May tumatapik na sisi dyan. Mga wala kasi setting mo ulam eh. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys. Talaba. Salamat sa Diyos, may pangulam na guys. Diba? Masipag lang tayo guys. Masipag ka lang, hindi ka magutom guys dito sa probinsya. Let's go.